Explore boy na bista sambilog man matunaton nga nakita no nga isang klaseng mushroom imaw ra nga nagatubo man imaw sa mga namamatay or nagagabok nga mga kahoy. Oh, tanawan ninyo mga kabukiris. Imaw dahil parang maguwang imaw ra, no? Oh, tanawan ninyo. So uwabi naton nakikita, no? Ro to sandara kasi buko mataton dayaro aton nga dinatuyo iya. Nakikita man naton base sa aton nga mga kabataan dati nga nakakaon base sa pangungulikta ko aton nga mga lola, tatay, nanay, iya mismo sa sitio Buenavista. So kanugon, abo pa nimo ito sa portion nga to galing di kita ito mag-adto kasi gani parang masukal or maano agwa kita naka-attire ko aton nga ati-atihan attire iya sa sitio Buenavista. Sayo yun naton doon mga tumandok iya kung ano raton nga mga attire. Hindi pwede iya mag-inarte. Anong klaseng yaha di inyo nga dumduman sa rundaya nga nga tayubo kararo tawag iya sa aton tayubo, no? O tanawon galing naton itag ninyo ako kung ano ro tawag kara sa English or common day ro kilala nga magpatubo it mga mushroom ay Japan Japan nga nasyon ayan o. So ang pagkasayod man kara base kay lola nga gaha tinuom, no, nabutang sa dahon butang at sangkring asin agtangyad agtagduhin nga ganda nga dinausoy ko kinyo mga kabukiris iya sa Buenavista parang naduga na rundo yung klase nga panakot or doyon nga spicy abo na aron parang maisok pa imaw pero maguwangon gid imaw so far mga kabukiris kasi dinakurot man nato ni matig-agot ay. Yan. Kwentong tayubo kung ano may inyo nga na-experience kara sa pagyaha. Ano dalasa mo ra nga texture anang matigabaga or manami kung alin man don. Confirming din na hambang siguraduhon nga malimpyo ro din na bugan. No, kasi nakasalalay ro ana nga gawas ko aton kakalusugan ko aton nga bilog nga pamilya.